बड़े दबंग मुस्लिम लीडर रहा करते थे, जिनका दबदबा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर हुआ करता था। मिसाल के तौर पर इज़्ज़त माब मरहूम अलहाज सी.के. जाफ़र शरीफ साहब और सी.एम. इब्राहिम साहब, ये ऐसे थे कि इनका दबदबा रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर था। कितने एमएलए हैं, हम उंगलियों पर आराम से उनको गिन सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि 30 से 40 एमएलए बल्कि 50 एमएलए मुस्लिम हमारी रियासत कर्नाटक में आराम से हो सकते हैं। लेकिन हर इलेक्शन में मुसलमानों की तादाद एमएलओ की गिरती हुई जा रही है। इसमें वजह क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। हमने भी इसको बड़ी गौर से देखा है। हमें अपनों से शिकायत है कि हमारे एमएलए जब मैदान में आते हैं, वो कौम की बात करने की दिन रात उनकी ज़बान पर यही रहता है कि हमें कौम के लिए काम करना है, और जब वो इलेक्शन में जीतने के बाद आ जाते हैं तो कौम भाड़ में चली जाती है। कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हालात को देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में मुस्लिम क़यादत किस तरह से हर दिन घटती हुई नज़र आ रही है। और बिलखुसूस जिस रियासत में हम रहते हैं, रियासत कर्नाटक में, रियासत कर्नाटक में बड़े दबंग मुस्लिम लीडर रहा करते थे, जिनका दबदबा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर हुआ करता था। मिसाल के तौर पर इज़्ज़त माब मरहूम अलहाज सी.के. जाफ़र शरीफ साहब और सी.एम. इब्राहिम साहब, ये ऐसे थे कि इनका दबदबा रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर था। लोग इनको सुनना चाहते थे, इनको देखना चाहते थे, और ये जिस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं उस रियासत में लोग आकर देखते थे कि मुस्लिम क़यादत कि जो पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, इनका स्टेट, इनका सूबा कैसा है, तो रियासत कर्नाटक में लोग आते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक के वो दबंग लीडरान आज हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी लीडरशिप बिल्कुल गिरती हुई चली गई। पूरे स्टेट में आज हमारा एक MP भी नहीं है जो हमारी रियासत की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा सके। साथ ही साथ जो एमएलए का मामलात हैं, अभी हमारी रियासत में कितने एमएलए हैं, हम उंगलियों पर आराम से उनको गिन सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि 30 से 40 एमएलए बल्कि 50 एमएलए मुस्लिम हमारी रियासत कर्नाटक में आराम से हो सकते हैं। लेकिन हर इलेक्शन में मुसलमानों की तादाद एमएलओ की गिरती हुई जा रही है। इसमें वजह क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। हमने भी इसको बड़ी गौर से देखा है। हमें अपनों से शिकायत है कि हमारे एमएलए जब मैदान में आते हैं, वो कौम की बात करने की दिन रात उनकी ज़बान पर यही रहता है कि हमें कौम के लिए काम करना है, और जब वो इलेक्शन में जीतने के बाद आ जाते हैं तो कौम भाड़ में चली जाती है। वो अपनी पार्टी के बनकर रह जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। जिस पार्टी के भी एमएलए जीत कर आते हैं वो उसी पार्टी के हो जाते हैं। जीतने के बाद न उनको कौम याद आती है, न कौम के गरीब याद आते हैं, न कौम के मामलात उनके याद आते हैं। सिर्फ पार्टी के ख़िलाफ़ अगर कोई जाता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ वो भी आ जाते हैं। कौम के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, कौम को क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें भूल कर बैठ जाते हैं। मैं अपने लीडरान से और जो भी अहले सियासतदान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपको ये ऐशो आराइश और आपको इस ओहदे पर लाने वाली कौम है, इस कौम को अगर आप भूल जाएंगे तो ये कौम आपको भी भुला देगी। हमने माजी में देखा है कि लोगों ने कौम का काम किया तो कौम ने उनका साथ दिया,
آج ہمارے سیاستدان قوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو قوم ان کا بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ریاست کرناٹک کے کس طرح سے ہیں۔ نارتھ کے معاملات الگ ہوا کرتے تھے، ساؤتھ کے معاملات الگ ہوا کرتے تھے۔ ساؤتھ میں ایک امن ہوتا تھا، ایک لوگ آپس میں مل جل کے محبت سے رہا کرتے تھے، لیکن ابھی وہی نفرتوں کے بازار ساؤتھ میں بھی گرم ہو چکے ہیں۔ ساؤتھ میں بھی حالات بہت زیادہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیڈران کو آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ریاست کرناٹک میں الیکشن بالکل قریب ہیں، تو میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں کون ہے جو مسلمانوں کا قائد بن سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے کام کر سکتا ہے، مسلمانوں کی آواز اٹھا سکتا ہے، مسلمانوں کی چیزوں کو وہ آگے سامنے رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے لیڈران ہمارے سامنے ہیں، ہم نے ان کے کاموں کو دیکھا ہے، لیکن آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی قوم پر کوئی برا وقت آتا ہے تو اس وقت تمام ہمارے سیاسی قائدین پیچھے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ علماء اپنی حد تک کام کرتے ہیں، علماء کا کام مذہبیات پر کام کرنا ہے، لیکن وقت ضرورت جب قوم کو ضرورت پڑتی ہے تو علماء وہاں پر بھی آتے ہیں۔ تو میں اپنے سیاستدانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جیتنے کے بعد کسی پارٹی کے نہ بن جائیں، بلکہ جس قوم نے آپ کو جتایا ہے اس قوم کے بن کے رہیں، تو وہ قوم آپ کا ساتھ دے گی۔ اور اگر اس قوم کے آپ نہیں بنیں گے تو سمجھ لینا جیسے آپ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ قوم بھی آپ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ کر کسی نئے قائد، نوجوان پکڑ کر وہ اپنا قائد بنائے گی۔ اور میں ضرور کہوں گا ان لیڈران سے جو سالوں سال سے جو کام کر رہے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو ساتھ میں لیں، نوجوان قیادت ہونی چاہیے۔ نوجوان قیادت ہوگی تو مجھے امید ہے کہ ہماری ریاست میں بہتر سے بہتر کام ہوگا۔ ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، قریب ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کے ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ نفرت کے بازار کو ختم کرنا ہے۔ جو بھی پارٹی سیکولر پر کام کرنا چاہتی ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ مسلمان کسی ایک پارٹی پر بک چکا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان نہ کل بکا تھا، نہ مسلمان آج بکا ہے، نہ مسلمان کبھی کسی پارٹی کے ہاتھ پر بکنے والا ہے، بلکہ مسلمان اپنی ریاست میں امن چاہتا ہے۔ مسلمان اپنی ریاست میں معاملات کو بگڑنے نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ امن و شانتی، امن و سکون چاہتا ہے۔ تو میں جو بھی کام کرنے والی پارٹیاں ابھی ریاست میں کام کر رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ آگے آئیں، اور انشاءاللہ العزیز قوم مسلم یہاں پر اسی پارٹی کا ساتھ دے گی جو ہماری ریاست میں امن و سلامتی کا پیغام دیں گے۔ اور قوم مسلم کے ساتھ ساتھ تمام اقوام جتنے بھی قومیں ہیں تمام کو ملا کر وہ اس ریاست میں کام کریں گے اور ریاست سے نفرتوں کے بازار کو ختم کریں گے۔ کئی ایسے حلقے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ 50 مسلم امیدوار جو جیت پائیں گے، ایسی جگہوں پر کیا جو ہے مسلمان امیدوار کو آنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں جو ابھی موجودہ ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کا اس میں رول ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اور جو قوم کے عمائدین ہیں ان کو ساتھ میں لے کر جو بھی پارٹیاں ہماری ریاست میں ہیں، سیکولر پارٹیاں ہیں، ان کے قائدین کے پاس جا کر کہیں کہ اگر آپ یہاں پر مسلم ایم ایل اے کو کھڑا کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یہاں پر مسلم ایم ایل اے کو آپ کھڑا نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کھل کر عمائدین کو، علماء کو اور ہمارے سیاسی قائدین اگر آگے آئیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان جیتنے والا ہوتا ہے وہاں پر کسی مسلمان کو ووٹ نہیں دیا، مسلمان کو سیٹ نہیں دی جاتی ہے، تو پھر مسلمان جیتے گا کہاں سے؟ اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جیتنے والا ہوتا ہے تو کئی پارٹیاں وہاں پر مسلمان کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیتی ہیں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تمام چیزیں ہم تمام سب سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، تو ابھی پیچھے کے زمانے کو بھول کر ابھی آگے کے زمانے کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا سیاسی قائدین سے کہ جہاں مسلمان 15 سے 20% ہیں، 25% ہیں، وہاں پر مسلمان آرام سے جیت سکتا ہے۔ تو بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ مسلم قائدین آگے بڑھیں اور اس جو قیادت مسلمانوں کی گھٹتی جا رہی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری سیاسی قائدین کی ہے، عمائدین کی ہے، علماء کی ہے، ذمہ داران کی ہے۔ سب مل کر
पूरी रियासती तौर पर एक बड़ी मीटिंग होना चाहिए और तमाम को सोचना चाहिए कि मुसलमान सिर्फ एक पार्टी पर नहीं बिका हुआ है, बल्कि मुसलमानों का जो साथ देगा मुसलमान उस पार्टी के साथ जाएगा। हम किसी भी यानी एक पार्टी के लिए हम नहीं कहेंगे कि फ़लाँ पार्टी को वोट देना है। जो रियासत के लिए सेकुलर के लिए काम करेगा हम उस पार्टी के साथ इंशाअल्लाह काम ये करेंगे। भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर किसी हल्के में एक उम्मीदवार दूसरी सियासी जमात से है जो बेहतर है और दूसरे हल्के में दूसरी सियासी जमात से, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों का भी अलग अलग हल्कों पर साथ देंगे मुसलमान। उस मौके पर जो अमायदीन हैं या उस इलाके के जो तजुर्बाकार सियासी हजरात हैं उनके साथ नशिस्त करने के बाद जो दोनों में बेहतर है, जो दोनों में कौम के लिए बेहतर काम कर सकता है, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर देना कि तमाम ही कौम इनको वोट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। जो अच्छा कैंडिडेट है, हमें किसी पार्टी को नहीं देखना है बल्कि हमें अपने कैंडिडेट को देखना है। अगर वो दोनों में से जो अच्छा है उसके लिए तमाम कायदीन, चाहे वो सियासी हों मजहबी हों, तमाम कायदीन आगे बढ़कर एक के लिए ऐलान करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उससे फ़ायदा हासिल होगा और एक की ज़रूर जीत होगी। जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम होती है, इस मौके पर अवाम को क्या मैसेज दें जो वोटों की अहमियत नहीं है? ये बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। हमारी कौम सोती रहती है और जब जागती है तो उस वक्त फिर पछताती है। मैं अपनी कौम से ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और वोट देना हमारा हक़ है, हमारा ये फरीज़ा समझें। तो जिस दिन इलेक्शन होता है आप पहली फुर्सत में आप ये समझें कि आज का जो सूरज निकला है, इस सूरज निकलने के बाद सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूं। वोट का इस्तेमाल उसके लिए ज़रूरी है। हमारी औरतें घरों के कामों में लग जाती हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वोट देना आपका हक़ है। आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो आपके ऊपर भी ज़रूरी है कि 18 साल के बाद जितने भी हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तमाम निकल कर पहली फुर्सत में वोट करें। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इलाक़ों में जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर परसेंटेज इतना कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इससे भी हमारी कोताही होती है और इसमें भी हमारी क़यादत पीछे चली जाती है। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि जिस दिन इलेक्शन होता है पहली फुर्सत में अपना फरीज़ा समझें कि हमें अपना वोट देना है और अपने हक़ को इस्तेमाल करना है।